Oke bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up Angler? Kembali lagi di channel kami, Pendekar Angler. Oh ya guys, kita kedatangan tamu subscriber kita guys. Plih Manirin. Si Kiplih Manirin guys, itu guys. Halo guys. Oh ya guys, kami kembali lagi di spot yang dulu. Saya tetap tidak sendirian guys, bersama partner saya Ucup Tomang guys. Ucup Tomang. Mantap guys. Bagaimana keseruan kita guys? Saksikan terus Pendekar Angler. What's up, bor? Throw me like a Hellcat. Like a Hellcat. Like a Hellcat. Like a hell. Like a Hellcat. Mantap. Biar gak ngantuk bosku. Rong terong.
guys. Mantap. Kreischer. Lanjut. Trek. Mantap. Sibuk bosku, sibuk. Tarikannya mas. Jadi. Ngeri kali. Oke bos, dulu. Ikan merah bosku, ikan merah. Ikan anu ini apa? Ini krisi. Oke bosku, lanjut. Guys, sampai di sini dulu trip kita hari ini. Lumayan dapat banyak. Bentar si diambil. Oh ya, jangan lupa subscribe guys ya. subscribe katanya guys. Subscribe. Like, comment, share. Sama bahagiamu guys. Lumayan guys. Dapat ikan apa ini? Udah tahu namanya ini. Ternyata alam itu guys. Ikan dorang guys. Guys. Mantap bosku, mantap. Mantap. Oke,
sampai di sini dulu. Trip. Jangan bosan-bosan nonton guys. Siap. Sampai di sini dulu trip kita hari ini. Pendekar England. Mantap. Mantap jiwa. Akan bro. Sambil berburu. Mantap deh. Tak kelahir.